बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मक्का मुकरमा में एक नमाज इंसान पढ़े तो उसके लिए 1,00,000 नमाज़ें लिखी जाती हैं। जो वहाँ एक दिन रोज़ा रखे उसके लिए 1,00,000 रोज़े रखे जाते हैं। हरम की बेशुमार खसूसियात और फ़ज़ाइल हैं जिनमें ये एक अहम खसूसियत है। लेकिन आप हैरान होंगे कि हरम मक्की की अगर बात करते हुए हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाएं या उसकी बात न करें तो बड़ी हैरान कुन बात है। आप इस बात पर हैरान होंगे कि मस्जिद नबी में मुअज़्ज़िन, आइमा इंतज़ामिया के डायरेक्टर और सेक्रेटरी को सबकदोश कर दिया गया है। उनसे इजाफ़ी चार्ज उनसे वापस ले लिया गया है। आप हैरान इस बात पर होंगे कि इन्होंने 45 मिनट तक नमाज लेट की है। एक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने मस्जिद नबी में आइमा और मुअज़्ज़िन हज़रात की इंतज़ामिया के डायरेक्टर और सेक्रेटरी को उनके ओहदों से सबकदोश किया है और इन दोनों ओहदों का इजाफ़ी चार्ज भी मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला के सुपुर्द कर दिया गया है। ये सवाल ये पैदा होता है कि वजह क्या है। वजह ये है, बावसूख ज़रा ये बात कहते हैं कि बुध को मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज 45 मिनट देर से शुरू हुई थी और इस सिलसिले में लापरवाही बरती गई है दोनों ओहदेदारों की जानिब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी लापरवाही भी कोई लापरवाही होती है। आप मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया है और मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया में होते हुए आप ऐसी कोताही और लापरवाही बरतेंगे तो दुनिया को क्या पैगाम जाएगा? क्या कहीं किसी एजेंडे पर तो नहीं थे? गलती कोताही इंसान से होती रहती है। अल्लाह ताला हमारी गलतियों पर पर्दे रखे, लेकिन ऐसी गलती जो पूरी उम्मत मुसलमान की तकलीफ़ का बायस बने, उस गलती पर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर सुदैस ने तो ये बात भी पॉलिसी बयान भी शेयर किया और पॉलिसी बयान में उन्होंने ये कहा कि तरक्याती प्रोग्राम 2024 के मुताबिक तरक्याती अमल में किसी की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम में संजीदगी का मुजाहरा करें और लापरवाही को करीब ना भटकने दें। याद रखें कि खुदाई और लापरवाही बरतने वालों का एहतसाब होगा और उनके खिलाफ तमाम ज़रूरी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई आप करेंगे, और जवाब हम खुद ही जवाब दिए देते हैं आपको कि मैक्सिमम आप क्या करेंगे, ओहदों से सबकदोश कर दिया, दूसरा ओहदा दे दिया। लेकिन इसको यकीनी बनाया जाना चाहिए, ऐसे लोग रखे जाने चाहिए जो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। हमें इस बात के बारे में इल्म है कि सऊदी अरब जदीदियत की जानिब गामज़न है। हमें इस बारे में इल्म है कि सऊदी अरब अपने आप को जदीद राहों पर इस्तवार कर रहा है और मॉडर्न बनने की कोशिशों में मसरूफ़ है। लेकिन सऊदी अरब मॉडर्न बन जाए, 26 सब कुछ हो जाए, लेकिन जो बुनियादी इक़्तिदार हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। आप मॉडर्न रियासत की जानिब सफ़र कर रहे हैं, हमें इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है। सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुआशी और मुआशरती इस्लाही प्रोग्राम के हवाले से हैरान कुन तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। लोगों की फ़िक्रमंदी भी वाज़ेह है, खुशी भी है, दोनों तरह के जज्बात हैं। और आने वाली इन तब्दीलियों के तहत सऊदी अरब में हमें इस बात का इल्म है कि तफरीही और सनती तरक्की के लिए आइंदा साल 64 अरब अमरीकी डॉलर खर्च किए जाएंगे और ये बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले एंटरटेनमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी और उसके मुताबिक 500 तकरीबात की मनसूबाबंदी की गई थी, जिनमें अमरीकी पॉप बैंड मेरोन 5 और कैनेडियन परफॉर्मर सर्क डू सोलेल के प्रोग्राम भी शामिल थे। ख़ातीन को स्टेडियम में आकर मैच देखने की इजाज़त भी दी गई थी। इस पर कोई मसला नहीं, लेकिन मसला इस बात पर है कि जो बुनियादी इक़्तिदार हैं, जो बुनियादी रिवायती इक़्तिदार हैं, उनको आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? 10 से 12 बरस के दौरान कम से कम 300 सिनेमा घरों लोगों को तफरी के लिए आप फराहम करने की बातें कर रहे थे, आप बनाते भी चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जद्दा में आप शूटिंग करने की भी इजाज़त दे रहे हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ आप तमाम तर काम करते चले जाएंगे तो मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़न है मुआशी और मुआशरती इस्लाही प्रोग्राम का 2030 का विज़न, सवाल ये पैदा होता है कि इस विज़न में कहीं ये तो शामिल नहीं है कि आप मस्जिद नबवी की अज़ान को देर कर दें। या इससे पहले ये बात भी सामने आ रही थी कि मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम के जो स्पीकर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि आइमा कराम ने भी वहाँ पर मौजूद जो इमाम हैं उन्होंने भी ये फतवा दे दिया या उन्होंने भी ये बात कर दी कि जिन्होंने नमाज़ पढ़ना होती है वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, ऐसे उठ के नमाज़ पढ़ लेते हैं, अज़ान देने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, ये आपकी शनाख्त है, आपकी मिली शनाख्त है, आपकी
ایک مذہب کی شناخت اذان، اور اس کی آواز کو بھی اب آپ دبانے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ سعودی عرب میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ سعودی عرب میں بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑی وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں میڈیا پر جاری جو چیزیں ہیں ان سے بھی ملتا ہے کہ ولی عہد بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ معیشت کا انحصار تیل کے ذخائر پر کم کرتے ہوئے متنوع معیشت ہو جائے، اور متنوع معیشت کے لیے وہ اپنے اندر انتہا پسندی والا جو ایلیمنٹ ہے اسے کم کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ ایلیمنٹ کیسے کم ہوگا؟ وہ ثقافتی اور تفریحی پروگراموں میں خرچ بڑھانا ہے۔ لیکن ثقافتی اور تفریحی پروگراموں میں خرچ بڑھاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا، اس بات کا خیال کیا جانا چاہیے تھا کہ آپ کی ایسی حرکات، آپ کے ایسے معاملات پورے عالم اسلام پر کیا امپیکٹ ڈالیں گے۔ پھر آپ اسرائیل سے تعلقات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھائی چارہ بڑھا رہے ہیں، آپ دوسری جانب لبنان کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام تر باتیں کس طرف جا رہی ہیں؟ لوگ گھر سے باہر نکل کر ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی متبادل معیشت کو سہارا ملے گا۔ ہم سہارے کی بات مان لیتے ہیں، ایک گھرانے کی ماہانہ آمدنی تو وہی رہے گی، مثلا ایک ملازم کی ماہانہ تنخواہ تو وہی رہے گی، مگر گھر کا خرچ بڑھ جائے گا۔ یعنی اہل خانہ سنیما دیکھنے جائیں گے، اسٹیڈیم اور میوزیکل فیشن شوز میں بھی جائیں گے، پھر جب باہر کی ایک خوبصورت اور اعلیٰ معیار کی زندگی دیکھیں گے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کوئی فیشن شوز میں جائے اور نت نئے ڈیزائن کے سوٹ خریدنے کی خواہش نہ کرے؟ ظاہر ہے لوگ اشیاء خریدیں گے، یہی تو حکمران چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہی یہاں سرمایہ کاری بڑھے گی۔ لیکن کیا اس نئی لہر کی خواہشات گھر کے کام سربراہ کے اختیار میں ہوگی؟ جب سنیما جانے کے بعد خواہشات کا سمندر موجیں مارے گا تو ان خواہشات کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ان تفریحی اور ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد کرنے والے یقیناً اربوں روپیہ کما لیں گے، حکومت کے خزانے میں بھی اضافہ ہوگا، مگر یہ سب جائے گا کس کی جیب سے؟ صرف اور صرف عوام کی جیب سے۔ اس عمل میں امیر تو امیر تر ہو سکتا ہے، مگر عام لوگوں کا جینا دو بھر ہو جائے گا، اور ایک عام شخص یہ اخراجات برداشت کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت ملازمت کو دے گا۔ یعنی پہلے کی طرح بیوی بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکے گا، پھر گھر کی عورتیں بھی زیادہ دولت کے اصول کے لیے گھر سے نکلنا شروع کر دیں گی، یوں گھر کے بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ پھر اس کا حل ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کو داخل کر کے نکالا جائے گا تاکہ خواتین گھر سے باہر مردوں کی طرح صبح سے رات تک ملازمت کو وقت دے کر مزید دولت گھر کے خرچے کے لیے کما سکیں۔ جب بات اور آگے بڑھے گی تو بزرگ والدین کو اولڈ ہاؤسز میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ جب بچوں کے لیے ہی وقت نہ ہوگا تو بوڑھے ماں باپ کے تیمارداری خدمت کے لیے وقت اور دوا وغیرہ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تمام تر باتیں جو ہونے جا رہی ہیں یہ سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہیں، یہ کہیں اور نہیں ہونے جا رہی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو کام ہونے جا رہا ہے یہ بہت خطرناک کام ہے اور بہت گمبھیر صورتحال ہے، اس سے نمٹنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعودی عرب کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔